जननी विश्व कल्याणमयी श्री श्री बड़मांग श्रीपादमंग शतकोटि विनम्र प्रणति परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांग श्रीपादमंग शतकोटि विनम्र प्रणति परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंग श्रीपादमंग शतकोटि विनम्र प्रणति शांति भाद्र सत्संग परिक्रमा वरेण्य परिचारक पूज्य गोपालदा उपस्थित सम्मान्य कर्मी वृंद प्राण गुरु भाई माने भक्तिमती मातृमंडली छोट छोट पिला माने प्रत्येक वक्तव्य प्रारंभ में जय को निवेदन करुछि। जो भाई ताक परिवार यही नाम संकीर्तन सत्संग प्रदान करछन्ति सर्वप्रथमे तांकर तांक परिवार परिवेश तथा समस्त सुदीर्घ इष्टिपाळी निरामय जीवन से प्रिय परम चरण प्रार्थना करुछि। सत्संग बसवा भितर श्रद्धेय गुड्डू कहला आज टॉपिकटा अच्छी परम विज्ञानी श्री श्री ठाकुर परम विज्ञानी श्री श्री ठाकुर विषय भाई बहुत भल भाव में आलोचना रखिले। मु लक्ष्य रखुली पछरे भाई और माँ मैंने बुझा बहुत कष्टकर व्यापार आम मैंने सका उठिक नाम कर अभ्यस्त नुह आमे प्रेम प्रीतिर कथा कहू निजरा चालीचलन आचार व्यवहार भीतर फुटे तुलुना आ परम विज्ञानी श्री श्री ठाकुर ये विषयटा बहुत कष्टकर व्यापार। परम पिता परमेश्वर जिते आसती से सबुर ऊर्ध्वे मनीष जो मानिकी चढ़े ताको नीति निर्देश जहाँ थाए मनीष जो परिपालन करे ताको किछि बुझिबा ता पाखरे संभव हे उठे। आमे हयत परम विज्ञानी श्री ठाकुर विभिन्न पाठ्यपुस्तक पढ़ी किछि आलोचना कर पारू किंतु परम विज्ञानी श्री श्री ठाकुर सेतेबेले अपन निजे अनुभव करिवे सकाळ अति प्रत्युष उठी जेतले नाम करिवे ए नाम करवा भीतर देखि सब किछि ए विश्व ब्रह्मांड जहाँ देखुंट सब नाम कंपन रे तो मूल जिनिसटा ही आम पाइचे यही नामटा को जिते स्मरण मनन चाबिया बुले जप करुवे सबकि आप दृष्टिपट सबकि क्लीयर देखा परम पिता जो निजर परिप्रकाश करती चिन्हवा बुझा जाना बहुत कष्टकर व्यापार। परम पिता परमेश्वर आविर्भाव वृत्तांत निजे श्रीमुख कहले मुझे ग्रह ग्रहांतर देके आसिली विभिन्न ग्रह अधिष्ठात्री देवता देवी मोर आराधना कले एपर्यंत वैज्ञानिक से पर्यंत जापारे ना जहाँ तथाकथित साइंटिस्ट कहूचे जे ग्रह ग्रहांतर रे जीवसत्ता अच्छी मनीष पर्यंत से आविष्कार करें मंगल ग्रह जलर अच्छी बोली एपर्यंत रिसर्च चली श्री श्री ठाकुर कहते ग्रह ग्रहांतर मत अधिष्ठात्री देवता देवी से रही मत कहले प्रार्थना करे मना कली रही पारि ना से गोटे श्लोक बोलुले मोर मन अच्छी स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम या भीतर देखिए मुझे जो सूर्य भीतर पशिली इन कली सूर्य भीतर बहुत ठंडा ठाकुर खूब मसीह कहते यहाँ पिलादिन घटना को मन पकईकि परिणत वयस विज्ञान एवं डिस्कवर कला सूर्य कोर पॉइंट कूल माने ठंडा ठाकुर जो विज्ञान चरम परम कथा कहते वैज्ञानिक मान आविष्कार करने को लगी मात्र केष्टदान कथा कहते श्री श्री ठाकुर बसुँच भक्तजन परिवेश ठाकुर प्रश्न कराला ठाकुर आप मंगल ग्रह जाइछंती ठाकुर हसिले कहते सर मु मंगल ग्रह जाइना कोठी जाइछि ना सिटी सब कौन कहले कि कौन से अवस्था सब ना सिटी भी एक प्रकार जीववास करती से माने तुम ठार ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अधिका वैज्ञानिक अच्छा साइंटिस्ट अच्छा ठाकुर कहते कथा आमको आपको रिसर्च करे आउ केते वर्ष मुझे विज्ञान कथा कहबी भाभी
ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର କର୍ମ ପରମ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମା ମାନେ କହିଲାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ଢୁଳେଇବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେମାନେ ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଯାଇଛି। ସେଠି ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପାହାଡ଼, ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ମାଛ। ଆଉ ପାଦେ ପକେଇଲେ ଯେ ମାଇଲେ ବାଟ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେଠି ମୁଁ ଯିବା ବେଳକୁ ତୋରଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠାକୁର କେତେବାର ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ କୁଳୁ କୁଳୁ ପଦ୍ମା ନଦୀ, ଏଇ ଅଗଣିତ ତାରକଣ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନା ଆମ ସୃଷ୍ଟି? ନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହଏନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗେନି, ନଷ୍ଟ କରେନି। ତାମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପାରେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି। ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟପିକ୍। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାମ କଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। এই নামর হাসপাতাল খোলাগলা সে সময় যে রোগী মানুষ মৃতপথ ফেরাই দৌলে হসপিটাল, সেটি নাম মনন করি কেতে জন লে নাম করি তার শরীরে হাত দিয়ে নাম করে সে ভালো করুলে। অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি ফেলিওর, সেটি ঠাকুরঙ্কর নামর মহিমা ভিতর দিয়ে সে ভালো হউলে। আর সর্বোচ্চ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ପ୍ରେମର ଘନମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁ, ସାହିତ୍ୟ କହୁ, ଭୂଗୋଳ କହୁ, ଯାହା ବି କିଛି ନା କହୁ, ତାର ସାର କଥା ହଉ, ସବା ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଭଲ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କୁହ, ସାହିତ୍ୟ କୁହ, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି କୁହ, ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଫେରିବ। ঠাকুর হচ্ছে প্রেমর ঘনমূর্তি। ঠাকুর বঞ্চলে ভক্তজন পরিবেশিত হয়েকি কেষ্টদা পাখে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা চালিয়েছি। আমি বেড়ে বেড়ে বিশেষ গোটে টপিক নেই যদি আলোচনা করতে হলে কুকুরটা ভুকিলা কি কুকুর যদি কামড়া কামড়ি হলে আমি বাড়া দেখু সেটা ডিস্টর্বান্স করছেন। কারণ আমি তার যে ব্যথা বেদনার কথা আমি বুঝার চেষ্টা করু না, আমার সে শক্তি নাই। ঠাকুর যে পরম বিজ্ঞান কৌলি যে অন্তর্নিহিত দৃষ্টি তাଙ୍କର এতে তীক্ষ্ণ, সে জীবটা কোন চাহে সেটা জানি পারନ୍ତି। বিশ্ব পিতা পরম পিতা ଛେଳିଟାই ଆସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ମ୍ୟାଉ 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 କରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ସେ ଛେଳିଟା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯାଇ ଦେଖ ତ। ବୁଝିଲେ ସେ ନିକଟରେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସୁମତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାରି ବିଧବା ଲୋକଟେ, ତାରି ଛେଳି ତାର ଚାରିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଅଭାବୀ ଲୋକ ତ ସେ ଚାରିଟା ଛୁଆକୁ ବିକି ଦେଇଛି ଆସି। ମାଟା ଆସିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ବ୍ୟର୍ଥ ବେଦନା କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ଆଉ ଠାକୁର ପରମ ବିଜ୍ଞାନ ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ନା। এই সাধারণ কথা গোটে কুকুরটা খাইବାକୁ ମାଗୁଛି ଭୋ କହିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ଦୁଆର ଉପରେ, ଆମେ ତାକୁ କବାଟ କିଣି ଦଉ, ବାଡ଼ିକି ବିତାଡ଼ିତ କରୁ। ଆଉ ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ କହିଲେ ଯା ଶୀଘ୍ର ତା ଛେଳି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆ। ଯାଇକି ଛେଳି ଛୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ବସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠିଲେ। କହିଲେ ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼, ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼। ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଚାଟିକି କଳାଗ୍ରତ କରୁଥାଏ, ଯେ ଚାଟି ପକାଉଥାଏ, ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥାଏ ତା ମା। ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। এইটা বিজ্ঞানের চরম পরম সত্য। এইটা অন্যের দুঃখ কষ্টটা বুঝি, অন্যের কোন কষ্টটা আছে তাকে মু বুঝিকি মু কার্যের পরিণত করি, এটা বিজ্ঞানের সবুঠু শ্রেষ্ঠ জিনিস। আম ঘরে আম বাপা মামা উনি সি আমার কোন জানতে আমি তা বুঝি পাবো না, আর বিজ্ঞান কথা বুঝিবু। শ্রী শ্রী ঠাকুর ভক্তজন পরিবেষ্টিত হয়ে বসছেন, স্নানর সময় হলা, যাচ্ছেন গেট পাখে গোটে কুকুরটিয়ে ভো ভো আছি কান্দুছি। হরেন বোস ঠাকুর ভক্ত থাকি, শ্রী কলে হরেন দেখ তো সে কান্দুছি কাহি, তার কোন ব্যথাটা আছে? ঠাকুর তা বেকের গোটে ঘাটা হয়েছি, আর মাছি গুড়া যেত সে ঘা উপরে বসুଛନ୍ତି না, সেটা বহুত কষ্ট দৌছি।
से कांदुची ठाकुर कहले जा शीघ्र जा साइकेल लेके जा देख कोडी वेटनरी डॉक्टर अच्छा मानिया खोजी 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 जाइए से आने को हरे मो साइकेल लेके आइछंती ठाकुर सेते बळ जे नाना आहार समय रे जाउना भाई माने जो माने थे भक्त मान थे करे ठाकुर अपन जातु से तो डॉक्टर आनी के सो सेवा करिवो ता ठाकुर किछि सुनले नहीं चौकी आनी देले बसिया पे ठाकुर को ठाकुर मुंह खोली कहले कहले कुकुर छिटी मोर जीवटा गोटे बेकर खाए सी छटपट हो कांदुची आ तुम्हें मते चेयर दो मु बसबी ना आम घर जब कुकुर पशि गोटे कोटी कौन खाईदेला से कुकुर को न मारिया जाके आम अवस्था ही ना कि आम परम प्रेम भय केते प्रेम प्रीतिर कथा ठाकुर शुणुचे मो भीतर से प्रेम प्रीतिटा ना शुणा भीतर किसी होनी हरे भाई किसी समय पर बहुत समय पर आनिक आसिले डाक्तर बस डाक्तर जो आप ठाकुर जातु मु मलम लगे इंजेक्शन देवी आप जातु तापर ठाकुर कर विश्राम बताई ये हूँ परम प्रेममय ए नाम घनमूर्ति होती श्री ठाकुर मनीष जो नाम करे ता भीतर प्रेम भाव सृष्टि है आम तो नाम करूना आम प्रेम भाव आसो कौटू ठाकुर दया करी आमको दीक्षा देइछंती आमर सेमिति किछ क्वालिटी नाय में दीक्षा तांको शक्ति मंत्र पाक जहा को मुनि ऋषि माने वर्ष वर्ष जन्म जन्म धरि तपस्या करि पाइ नांती जो नाम को हमें कीर्तन ने बोलू से नाम ता हमें पाइछे सेटा तांको दया आ से नाम मनन करबा भीतर देके सब कुछ संभव आ नाम रो श्रेष्ठ शेष पर्याय होती प्रेम मनुष्य तो तांको सहित युक्त होय प्रतिटी पदक्षेप से रक्षा करके चलती आम टिके आपत्ति विपद पड़े आम दोहली जाऊ आम टिके कौन असुविधा है ठाकुर को नाम मनन करवा इष्टवृत्ति करवा सब छाड़ी देऊ निष्ठार सहित भक्तिर सहित मन प्राण दे मनुष्य डाके से सब क्षेत्र साहाय्य करती 1955 मसीहा नववर्ष स्वस्ति तीर्थ महायज्ञ अनुष्ठित होता देवघर में स्वस्ति तीर्थ महायज्ञ सरी जाइए सब भक्त मान सब चली गले ठाकुर एकनिष्ठ भक्त कलिकता जन कर्मी से पेशार इंजीनियर अच्छा हूँ अभय शंकर दास गुप्त आज ठाकुर प्रणाम करे ठाकुर मुझे घर को जी ठाकुर कहले अभय तू जाना तू गानटा मत भल गीत बोलती तो गानटा मत शुणे जीवु कौन तो आज रही जा ना नाई ठाकुर मुझे जमा रही पारे मोर अत्यंत कार्य जग देवा जरूरी न से चाकरीटा हरैबी जो बहुत बाध्य कर ठाकुर कहले मुखटा गंभीर उठला ठाकुर कहले अभय तू जीवु जे किंतु खाई जीवु प्रसाद सेवन कर जीवु आ जीवा बेलू नामटा को छाड़ू नामटा चली तो जमी अभय प्रणाम करके प्रसाद सेवन करके जसीपुर स्टेशन में पहुंची गले ट्रेन ठुआ बस पड़े ट्रेन टा छाड़ूनी नाम किंतु प्रचुर भाव ठाकुर कहते ठाकुर कथा मानिले कौन है नामटा कले मनीष ग्रहण है नाम मनन कर चली डाक आसला ये अभय ट्रेन ओले पड़ ये चारिआड़ को चाहिए मत देखिए डाकू ना सब यात्री मान चाहिए पुणी बस पड़ा कहला मत देखिए डाक मुझे भूल शुणिली बोधे पुणी गोटे दृढ़ स्वर आसला जे अभय तू शीघ्र करना गाड़ी ये तत्तर बैग धरिक ओले पड़े ट्रेन छाड़ा मन मन भावुँ मो चाकरीटा मो हाथ चलीगला कारण निर्दिष्ट समय मुझे पहुँची पारि ना मन मन भावुँ ये भूल कली कहीं डाके ना ओल्ले पड़ली कहीं किंतु मत ठाकुर स्वरटा लगे 2 घंटा पर खबर आसी पहुंची आगे जो ट्रेन जाइए मधुपुर स्टेशन पाखे दुर्घटनाग्रस्त होगी बहुत जन जीवन हानि अश्रुसिक्त नयन हो गला अभयदान राति अधिक देवघर आसी पारे ना स्टेशन मास्टर पाखे पहुंचले कहले सार मो ठाकुर मत इंगित देते यही कथा कहले मुझे पड़े मुझे बचीगली स्टेशन मास्टर हसिले कहले तुम ठाकुर पार्शियाल करती
तुम ठाकुर जब मत इंडक्शन में इंडिकेशन देता तार मु तो ट्रेन सिग्नल बंद कर देती ट्रेन जाई न था आंकर विश्वास दोहली गला प्रकृत कथा तो ठाकुर जब स्टेशन मास्टर कही दी था तो सी बंद कर देता के कर न था मत कहीं खाली कहले सकाल सकाल भोर भोर उठिक जाई देवघर सत्संग आश्रम पहले ठाकुर प्रणाम करके ठाकुर ये घटना जो कहते स्टेशन मास्टर ये कहला ठाकुर किसी कहले रेडियो टाइम कलिकता सेंटर लगेलु लगेले कहले से किता केमिति बाजिला कि ना तक ट्यूनिंग कली ना हाँ तू मो सहित ट्यूनिंग हे थिलु नाम करूतलु मो डाकटा जतबे जाई पहुंचला तू सोई पारलु समस्त मो डाके कि स्टेशन मास्टर मो सहित ट्यूनिंग नो बिली से मो डाकटा सुनि पारलेनी मो समस्त मो डाके मो समस्त चंदा आमे ताको सहित जति कि जुक्त हे रहबा ताकरी सहित आमे जति कि आकुलता व्याकुलता सहित लागी रहबा से आपको सते ताकर कथाटा जानि परिबा ताको कथाटा भाबी परिबा ताको कथाटा करिया पाए भीतर प्रेरणा सृष्टि हो ठाकुरଙ୍କର नाम प्रेम महिमा कथा आपण बहु भाबरे ज्ञानी गुणी लोक मानकर को सुनिचंदी ठाकुरଙ୍କର एकनिष्ठ भक्त ताकर नाम जो हरप्रसन्न मजुमदार ए हरप्रसन्न मजुमदार पेशा थिले वकील थिले चाकरी छाड़ी के आसी ठाकुर सेवा नियोजित होइचंदी आम के देखिए कह चाकरी छाड़ी के आस डीपी वर्क लगे काम कर चाकरी छाड़ी के जीव आम जीवु आ भक्त श्रेष्ठ मु मत कहूँ अन्य कहूनी मत कह बिजनेस बिजनेस छाड़ी के ठाकुर काम कल मो परिवार के चलो आगे चिंता मो परिवार आम ठाकुर परिवार आम सदस्य नुह से ठाकुर काम करने बहुत कष्ट कर अविनाश मो परिवार सोमू है मो परिवार मो झी आस मो परिवार ठाकुर कौन मो परिवार लोक कि मो परिवार भाई भाव चाह हरप्रसन्न वकिलाती छाड़ी के ठाकुर पाखे रही 1955 मसीहा पाखे 46 47 मसीहा 48 मसीहार कथा मेदिनीपुर दुर्भिक्ष पड़ी था ठाकुर कहले हरप्रसन्न गोटे काम कर किसी पैसा नहीं जा सब जीवु सीटिकी धान चाउल किणी नहीं जीवु सब रिलीफ दबु मागणा काउ दबु जे धान कोटिबो चाउल दबु ना क्या आ सुन ये जो पैसा दे ताली टंकाटा जो खर्च करिबु ना ना जाइछुंदी दिने दुई दिन तीन दिन गला 4 दिन गला से पैसा से टंकाटा खर्च कर ठाकुर कथा केते स्ट्रिक्टली मानती से तो टंकाटा खर्च करना 3 दिन 4 दिन पर जहाँ पाखे पैसा था सब सरी गला खाइबे कौन बाध्यगिरी ये जो सब नई पोखरी थिला तारे कोई गछ थाए कोई पेट सब संग्रह कले ठाकुर मना करछते मुझे टंकाटा खर्च करिबिनी कोई पेट को सिजे कि किछि दिन खाइले दिने जने वृद्ध सन्यासी से पहुंचले कहले दादा मुझे आपन पाखे रहिबी मु भिक्षा करके आनी रोषे कर दे आपन खाइबे मु खाइबी ना हां आपन रोंतु प्रतिदिन काम सारी आसला बाप रोषे थबो खाइते जेतो खाउथबे ठाकुर को वासना भोगर वासना ये तो बड़ बहू को बड़ मां का हाथ रोषे किंतु तो सन्यासी जन रोषे करछुती दिने बेड़ा बेले पड़े आछि कि रोषे करछि देखिबे बिली कबाट खोली के झरका फांके देखुचंती निजे श्री श्री ठाकुर रोषे करछुती आखिर अश्रुसिक्त हो गला परम पिता को काम जे करे जे ताको पई जीवनटा उत्सर्ग करे परम पिता ता काम करती आमे माने आमे उत्सर्गीकृत जीवन हम नुहे सेति पई आमे माने अंतर विश्वासटा स्थिर विश्वास नुहे सेति पई माने दुख कष्ट टिके भांगी पड़ो मनीष जतले जतन जाजन इष्टमते स्वस्थली सदाचार परिहार नहीं चले ता भीतर से आत्मशक्तिटा जागृत হয় मोर ठाकुर होचो मोर सब किछि मोर ठाकुर होचो मोर डर नाही कि भय नाही एवं उपयुक्त समय उपयुक्त बुद्धि ताक मुंडरे ढुके ए गोटी घटना के मोर वक्तव्य शेष करिबी सेदिन ठाकुर एकनिष्ठ भक्त डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती आपण माने जानते जो माने सत्संग राज्य में पाठ करती पेशा से डाक्टर ये जो चरम विज्ञान श्री ठाकुर को कथा चलता पेशा से होचन डाक्टर ताकर कैंसर है विभिन्न भेलोर को आरंभ कर विभिन्न टाटा मेमोरियल ठार को सब बड़ बड़ हॉस्पिटल बड़ बड़ डॉक्टर को से देखेइले सबटा से नास्ति बाणी सुले 2 मास भीतर तोर मृत्यु हो
ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନକି ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ନାମ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯାଇ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସେ। ଯାଇଛନ୍ତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଝରକା ଫାଙ୍କରେ କବାଟ ଦୁଆର ಮೇಲೆ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଠାକୁର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ କିରେ ସୁବୋଧ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କହିଲେ ସୁବୋଧ ତୋର ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା? ନା ଠାକୁର ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ପରିବେଶଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଉଠିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖଉନୁ? ନା ମୁଁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ମୋ ଫେଲିଓର ହେଇଛି, ମୋତେ 2 ମାସ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀ, ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର। କହିଲେ ରେ ପ୍ୟାରୀ, ସୁଭଦ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି? ନା ନାଇଁ ଠାକୁର, ସେମିତି କିଛି ଔଷଧ ମେଡିସିନ ବାହାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇକି କ୍ୟାନ୍ସରଟା ବନ୍ଦ କରିହେବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅନାଥିନୀ ହେଇଯିବ, ତା ପିଲାଟା ଅନାଥ ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବେ? ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହରିଯିବ। ମୁଖଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକାଗଲା ବୀରେନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରସେଇଶୁଣା ମନ୍ଦିର ଚିଫ୍ କେମିଷ୍ଟ। ବୀରେନ ଦାସ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୀରେନ ଦାସ କଥାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ରାତିରେ ମୋତେ ଚେରମଣିକା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ 2 ବୋତଲ ଔଷଧ କରି ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ଚେରମଣିକା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦୟାରୁ ମିଳିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଯାଇକି ତାର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପିତା ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଠୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ରେ ଆସିଲା ମେଡିସିନ, ଆସିଲା ମେଡିସିନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମର ବୀରେନ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ଫସରା ଫାଟି ଆସୁଛି। ବୀରେନ ଦାସ ଔଷଧ 2 ବୋତଲ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର କି ଆନନ୍ଦ। ଠାକୁର ଡାକ 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 ସୁବୋଧ ଡାକ। ବୀରେନ ଔଷଧ ଆଣିକି ଆସିଲା। ସୁବୋଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ବୀରେନ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଯେମିତି କହି ସେମିତି ଖାଇବୁ। ଠାକୁର ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପ୍ରଶଂସା ଦେଲେ କାହାକୁ? ବୀରେନ ଦାଙ୍କୁ। ତୃଣାଦପି ଶୁଣିଛେନ ଜରୁରୀ ବା ସହିଷ୍ଣୁ ଅମାନିନ ମାନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। যে মান পাইবার যোগ্য নয় তাকে মান সম্মান দেবার কথা, এটা শ্রী শ্রীপর্দা প্রত্যেকবার କହିଛନ୍ତି। আমার এটি বহু লোক বহু কাম করতে তার পছন্দ হয় সব কাম করছেন, যদি মু আসি কইদেলি এ পর্দা ভাইনা সব কাম করতে পছন্দ হয়, মন দুঃখ হয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুর গাইড ঠিক তার উল্টা, যে কাম করু না সে প্রশংসা দেখে উপরକୁ উঠাও। মেডিসিন খাইলে সে ক্যান্সার মুক্ত হলে। পরবর্তী সময়ে অল্প কিছুদিন পরে, মাস পরে, সেটা অল ইন্ডিয়া ডক্টর কনফারেন্স দেওঘরে অনুষ্ঠিত হল। ডক্টর মানে আসছে ঠাকুর বাবু, তাহলে ঠাকুর আমার ফ্রেন্ড বন্ধু সুভদ্র ক্যান্সর হয়েছিল, আপনার মেডিসিন খাই সে সুস্থ হল। আপনার সেই মেডিসিন ফর্মুলা দিও সে সুস্থ হয়ে উঠবে, ক্যান্সর বহু লোক রোগমুক্ত হবে। ঠাকুর হসিলে, আমি মূর্খ মানুষ, আপনার জ্ঞানী গুণী লোক, আপনার রিসর্চ করুন। ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଐତିକ ଲୀଳା, ତାହେଲେ ମେଡିସିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଡିପି ୱାର୍କରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି, ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଜେ ନିଜେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ ଠାକୁର ମୋ ହାତରୁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, এই ভাব রেখে ঠাকুর ইষ্টবৃত্তি দিয়ন্তু। সুস্থনি ব্রত গ্রহণ করন্তু, সদাচার মানি চলন্তু এবং ডিপি ওয়ার্করে সামিল হয়ে যে পরাপরিশ্রম সমস্ত নিয়ে আসন্তু। জয় গুরু।